अच्छा, जरा सोचिए, आजकल हमारे यहाँ एक आम सा तस्वुर बन गया है ना कि एक बाप का असल काम बस पैसे कमाना और घर का खर्च चलाना है। यानी अगर बिल ज़्यादा हो रहे हैं और ज़रूरियात पूरी हो रही हैं तो बस बाप ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? आज हम इस मौजू पर ज़रा गहराई में बात करेंगे और देखेंगे कि इस्लामी तालीमात इस बारे में क्या कहती हैं। सच तो यह है कि इस्लाम में एक बाप का मकाम, उसके फ़राइज़ महज एक एटीएम मशीन या माली कफील होने से कहीं कहीं ज़्यादा बुलंद है। तो यहाँ एक बहुत ही बुनियादी सवाल पैदा होता है जिस पर हम सबको गौर करना चाहिए। आखिर एक बाप की असल या बुनियादी जिम्मेदारी है क्या? होता क्या है कि हमारे माशरती रिवाज और रोज़मर्रा की भाग दौड़ में वो गहरी रूहानी जिम्मेदारियां कहीं पीछे रह जाती हैं जो हमें इस्लामी तालीमात में बताई गई हैं। मादी सहूलियात देना, घर वालों का ख्याल रखना यकीनन बहुत अहम है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है या फिर कुछ ऐसा भी है जिसे हम अनजाने में नज़रअंदाज कर रहे हैं? अगर हम इस्लामी तालीमात को बगौर देखें तो वो बाप को महज एक मादी कफील नहीं मानते, बल्कि इसे एक रूहानी रहनुमा, एक शफीक सरपरस्त और एक साले लीडर का दर्जा देती हैं। यानी काम सिर्फ एक आरामदेह घर बनाकर देना नहीं है, बल्कि इस घर के अंदर रहने वालों की इखलाकी और रूहानी तरबियत करना है। जरा इस फर्क को समझिए। एक बाप असल में वो निगहबान है जिससे अपने बच्चों की रूहानी सेहत की भी इतनी ही फिक्र करनी है जितनी उनकी जिस्मानी या मादी जरूरियात की होती है। असल सरमायाकारी जो हमेशा कायम रहने वाली है वो बैंक बैलेंस नहीं बल्कि किरदार साजी है। इस मर्तबे को सही मानों में समझने के लिए हमें बिर्रुल वालिदैन के तसव्वुर को देखना होगा। इसका सीधा सा मतलब है वालिदैन के साथ बेपनाह हुस्न सलूक, एहतराम और फर्ज शनासी। आपने गौर किया होगा कि कुरानी आयात में कई जगहों पर अल्लाह ताला की इबादत के बिल्कुल साथ वालिदैन के साथ नेकी करने का हुक्म दिया गया है। यानी अल्लाह की तौहीद के फौरन बाद अगर किसी का हक सबसे ज्यादा है तो वो वालिदैन है। ये कोई आम सी बात नहीं है। ये हमें बताता है कि घर का और खुसूसन वालिदैन का मुकाम कितना ऊंचा है। ये सिर्फ एक समाजी रिवाज नहीं है भाई, ये एक बहुत ही बुनियादी रूहानी फरीजा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पूरी जिम्मेदारी को समझाने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत और ताकतवर मिसाल दी है। फरमाया, तुम में से हर एक निगहबान है और उससे उसकी रैयत के बारे में पूछा जाएगा। एक मर्द अपने खानदान का निगहबान है। अब देखिए, एक चरवाहे या निगहबान का काम सिर्फ रेवड़ को चारा डालना तो नहीं होता ना, उसे उन्हें खतरात से बचाना होता है, सही रास्ता दिखाना होता है। बिल्कुल इसी तरह एक बाप का असल काम अपने ख़ानदान की इखलाकी और रूहानी फलाह है। वो बेवक्त मुहाफिज भी है, उस्ताद भी और एक रहनुमा भी। और हाँ, उसे अपनी इस जिम्मेदारी का बाकायदा हिसाब भी देना है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस निगरानी का अमली तौर पर मतलब क्या है? दरअसल इसमें कुछ बहुत ही बुनियादी चीज़ें शामिल हैं, जैसे घर में एक पुरसुकून और मोहब्बत भरा माहौल बनाना, अच्छे अखलाक सिखाना, खुद एक अमली नमूना बनकर दिखाना और बच्चों में समाजी शऊर पैदा करना। अहादीस में तो यहाँ तक वाज़ेह कर दिया गया है कि कोई भी बाप अपने बच्चे को अच्छे अखलाक सिखाने से बेहतर कोई तोहफा दे ही नहीं सकता। यानी बेहतरीन विरासत जायदाद नहीं बल्कि आला किरदार है। और ये तभी मुमकिन है जब बाप खुद रहमदिली, मोहब्बत और अल्लाह के खौफ का अमली नमूना बने, ताकि बच्चे उसे देखकर सीखें। इस बात को मज़ीद गहराई से समझने के लिए इस्लामी तारीख़ का एक बहुत ही चश्मकशा वाक़या देखते हैं जो खलीफा दोएम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा के दौर का है। एक शख्स उनके पास आया और अपने बेटे की बदतमीज़ी और नाफरमानी की शदीद शिकायत करने लगा। बज़ाहिर तो यही लग रहा था कि गलती सारी की सारी बेटे की है, लेकिन जब हज़रत उमर ने मामले की तह तक पहुँचने की कोशिश की तो कहानी बिल्कुल ही मुख्तलिफ निकली। पता ये चला कि इस बाप ने कभी अपने बेटे को ना तो दीन की कोई बात सिखाई थी और ना ही कोई इखलाकी कदरें बताई थीं। जब हकीकत सामने आई तो हज़रत उमर का फैसला बड़ा ही टोक और तारीखी था। उन्होंने उस शख्स से सीधा कहा, जाओ, तुम्हें अपने बेटे की बदतमीजी की शिकायत करने का कोई हक नहीं। जरा सोचिए इस जुमले पर। इसका मतलब यह है कि जब बाप ने अपना पहला फर्जी अदा नहीं किया, यानी बेटे की अखलाकी और दीनी तरबियत ही नहीं की, तो अब वो इससे फर्माबरदारी की तवक्को कैसे रख सकता है? ये तो वही बात हुई ना कि जमीन में कोई बीज बोया ही ना जाए और हम फसल काटने की उम्मीद लगाकर बैठ जाएं। ये वाकया याद दिलाता है कि हुकूक मांगने से पहले फराइज़ अदा करने पड़ते हैं। यहाँ से जो सबसे बड़ा और अहम सबक हमें मिलता है वो ये है कि बच्चे असल में वही सीखते हैं जो वो घर में देखते हैं, जिसका वो खुद तजुर्बा करते हैं। सिर्फ लंबी चौड़ी नसीहतें करने से काम नहीं चलता। बच्चे अपने वालिदैन और ख़ास तौर पर बाप को जो कुछ करते हुए देखते हैं उसी रंग में रंग जाते हैं। अगर एक बाप खुद रहमदिल है, सच्चा है, एहसास करने वाला है, तो उसका ये खामोश अमल बच्चों के दिलों में उतर जाता है। हकीकत में बाप का अपना किरदार ही वो असल निसाब है जो बच्चे दिन रात पढ़ते हैं और अपनी शख्सियत का हिस्सा बनाते हैं। अच्छा,
اب ذرا باپ کے مقام و مرتبے کی بات کرتے ہیں۔ اسلام میں یہ مقام اتنا بلند ہے کہ بچوں کے لیے باقاعدہ کچھ آداب سکھائے گئے ہیں، جیسے والدین کے سامنے اپنی آواز کو ان کی آواز سے اونچا نہ کرنا، چلتے وقت احتراماً ان سے آگے نہ بڑھنا اور کبھی بھی انہیں ان کے نام سے نہ پکارنا۔ اب یہ کوئی عام سی پابندیاں نہیں ہیں، یہ دراصل گھر کے اندر باپ کے اس بلند مرتبے اور وقار کا عملی مظاہرہ ہے جو اسے ایک روحانی سرپرست ہونے کی حیثیت سے ملا ہے۔ ایک دفعہ مالی معاملات کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے بڑی گہری بات فرمائی۔ آپ نے فرمایا، تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے۔ یہ الفاظ خاندان کے اندر موجود گہری مالی اور جذباتی ذمہ داری کو بہت شاندار طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ والدین اور بچوں کا رشتہ کتنا گہرا اور مضبوط ہے۔ اس میں کوئی میرا اور تیرا کی تفریق نہیں ہوتی، بلکہ وسائل اور محبتیں سب ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی اہم شرط ہے جسے سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ دیکھیے، والدین کا احترام، ان کے ساتھ حسن سلوک تو اپنی جگہ لازم ہے، لیکن جب بات آئے گی اطاعت کی تو ایک حد ضرور مقرر ہے۔ اگر والدین کو ایسا حکم دیں جس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہو تو وہاں پھر خالق کے حکم کو ہی ترجیح دی جائے گی۔ البتہ اسلام کا حسن دیکھیے، قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ اس اختلاف کے باوجود دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ حسن سلوک، نرمی اور ادب کا رشتہ ہر حال میں برقرار رہنا چاہیے۔ حتمی وفاداری ہمیشہ صرف اور صرف خالق کائنات کے ساتھ ہے۔ سنن ترمذی کی ایک بہت ہی پیاری اور دل کو چھو لینے والی حدیث ہے۔ اس میں فرمایا گیا کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے درمیانی دروازہ ہے۔ ذرا تصور کریں اس بات کا، کتنا طاقتور استعارہ ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ ہمارے پاس یہ مکمل اختیار ہے کہ ہم اپنے باپ کی خدمت کر کے، ان سے محبت اور حسن سلوک سے پیش آ کر جنت کے اس دروازے کو اپنے لیے محفوظ کر لیں، یا پھر خدا نخواستہ نافرمانی کر کے اس عظیم موقع کو گوا دیں۔ یہ در حقیقت نجات کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اچھا، اب اس لازوال رشتے کے ایک اور بہت اہم پہلو کی طرف آتے ہیں۔ کیا باپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ رشتہ اور یہ خدمت کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے؟ یہ سوال اکثر ذہنوں میں آتا ہے کہ موت کے بعد اس تعلق کو کیسے نبھایا جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق یہ رشتہ موت کے بعد ٹوٹتا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسے روحانی مرحلے میں چلا جاتا ہے جہاں بچوں کی نیکیاں، ان کی دعائیں اور ان کے اچھے اعمال والدین کے لیے مسلسل رحمت اور سکون کا باعث بنتے ہیں۔ والد کی وفات کے بعد ان کی میراث کا حق ادا کرنے کے لیے ہم کئی عملی قدم اٹھا سکتے ہیں۔ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ ان کی بخشش اور درجات کے بلندی کے لیے باقاعدگی سے دعا کی جائے۔ دوسرا قدم ان کی طرف سے صدقہ جاریہ کرنا۔ یہ کوئی بھی ایسا نیک کام ہو سکتا ہے جیسے غریبوں کی مدد کرنا یا کوئی فلاحی کام جس کا ثواب انہیں مسلسل پہنچتا رہے۔ اور تیسری بہت اہم چیز، ان کے خاندان والوں اور دوستوں کے ساتھ بالکل ویسے ہی اچھے تعلقات رکھنا جیسے وہ خود رکھا کرتے تھے۔ یہی وہ طریقے ہیں جن سے ہم یہ خدمت جاری رکھ سکتے ہیں۔ تو اس سب کو جاننے کے بعد آخر میں ایک ایسا سوال جو ہمیں واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے، آج ہمارے گھروں میں آنے والی نسلوں کے لیے کون سی میراث چھوڑی جا رہی ہے؟ کیا ہم نے صرف مادی ضرورتیں پوری کرنے کو ہی کامیابی مان لیا ہے، یا پھر ہم واقعی وہ روحانی، اخلاقی اور محبت سے بھری تربیت دے رہے ہیں جو اسلام ہم سے چاہتا ہے؟ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم مادی سہولیات اور روحانی تربیت کے درمیان اس توازن کو تلاش کریں، کیونکہ اسی سے ایک بہترین خاندان اور بالآخر ایک بہترین معاشرہ بنتا ہے۔ ذرا سوچئے گا اس پر۔